Good morning po, kakatamongan. Good morning po. Ayan, pakigreet tala po rin kakatamong kayabe kang luklukan na mayo payabak. At tutupong malaguya nga abak pablasang patuloy na didena nakatamong bayong biye. At sika na ning Diyos, bang kanita pumisan pa miyabe-yabe tamo po king pamanyang bangening abak. At welcome po karing bawat metong at metong kakatamo. Buritala pong i-greet, de kakatamo pong kapatad, ang magdiwang king karela pong Aldo Kebaitan, king March 10, hanggang pong March 16. Para po kay March 10, Carl Basti Cruz, Jaiza Merel Espiritu, Scarlett Nagit, Deaconess Glyza Manganti, Nancy Joyce Reyes, and Sarah Hessel Valencia. Happy birthday po. At King March 11 po, Arjory Banzal, Allen Joseph Kiwa, Jose Santos Jr., and Lerma Sunga. King March 12 po, Yana Raven D, Ans Ibay, Margie Manalo, Rolly Manyalak, and Nelson Tordera. Para po kay March 13, Anakalia Galang, Joseph Galang, Mark Guevara, Monet Paule, Joy Ponyo, and Clyde Jason Enriquez. King March 14 po, Odimar Galang, Ruby Manyalak, Vivian Roman, Andres Collins Paule, Tristan Santos, Mary April Cosio, and Marites Gomez. Para po kay March 15, Nenita Galang, Mark Eldridge Moraga, Lodi Rivera, Apollo and Artemis de Guzman, Joshua Sanchez, Alexander Sakun, and Rizalde Vino. And last po kay March 16, Marlene Amio, Zion Matthew Banal, and Abigail De Leon. Yan, pagdalit tala pong Keting Malmong Aldo. Keting Malmong Aldo, kitang baitan yabut, migekon mo nakapagnasan, at baboning sablang kapag masus, awan di mo sana yung kaligtasan, ipanalangin naman di may Kristo kekeng panigapo, minuan sang piyo. At para naman po karing kakatamong kapatid, ang magdiwang king karelang wedding anniversary, King March 13 po, Mr. and Mrs. Ryan and Sheila May Manlulu. King March 15 po, Mr. and Mrs. Jerome and Alice Galang. At March 15 din po, Alexander and Jinky Romero. And last po, March 16, Herman and Elizabeth Del Rosario. Lingkalining lugod, kekayo bubuklod, manatili sa ng lusok kadena mapatlon. Isadya tala po rin kakatabong sarili para po keng abak na ning kakatamong pamanyambo.
Ayan, good morning po. Sige po, agatanda kayo pong talakad at dalit tamong kapuryan king kakatamong ginong Diyos. Malo ko po ining verse ay ni familiar ya ing balang metong. Psalms chapter 107 verse 1. Sabi na po, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good. His steadfast love endures forever." Then ni po ding first verses na ning kakatamong praise song this morning. And for everything that God has done and He will do, panwalan ko po that our God deserves our praises, a true and honest worship. Ayan na para king balang metong po to sing praises to our Lord Jesus, to clap our hands, to declare the beautiful name of Jesus, for His powerful name, His wonderful name, forever. Agatanda kayo po, let us all sing forever. Let us clap our hands for our Lord. Lord, our God and King, His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the Lion that's been reborn, His love endures forever. Let us all sing praise, Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. From the rising to the setting sun, From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and then forever God is faithful. forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. Let us all declare po His love endures forever. 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 Love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Indeed, let us all sing His praise. love endures forever. Sing Praise, sing praise, sing praise, sing praise. Let us all sing forever. God is faithful. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and Forever you are faithful. Forever God you are faithful, forever you are strong, forever you are with us, forever and ever, forever.
the blood forever. Amen. Palakpakan tayo naman po yung kakatamong Ginong Diyos. And para po kayong kakatamong solemn song, let us sing, What a Beautiful Name. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, O Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Yes, Father, it is a wonderful name. It is a beautiful name, Father God, that we will sing of your glory and of your glory alone. Father God, tunepin na ikit mi at patuloy na panwalan ko, Father, that we will see your faithfulness, King Balang Metong kaya kami. That forever, Lord, your love will endure. Forever, Lord, you are faithful. Forever, Lord, you are strong. And in that beautiful thing, Father God, we can hold on to. Lord, that beautiful promise of yours, that beautiful name, Father, that powerful name, we can hold on to that, Father. That, Lord, even that you have conquered it. That, Lord, you have no rival. You have no equal, Father God. And Lord, we know na inka kaming Diyos na pupuryan, mabiyaya, and patuloy, Father God, that you will work in our lives. And Lord, we pray na patuloy na talnan mo la rin kaya kaming puso. Patuloy, Father God, that bring us to a worship kaya kayong arapan. Bring us to a true and honest worship, Father God. We praise and glorify your name, and in Jesus' name we pray. Amen. That could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is.
the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Then tayo pong malakas na palakpakin kaya katamong Ginong Diyos. To God be the glory. Talakad tampong pasibayo. Pasalamatan niya yung gunung uling mayapyo, ing lugod na alangangga. Bustan yung ding linigtas na ing ginuya ing puryanda, detang kinabos na karing kaladwada. At iba't karing miyayaliwang bansa, tinipon na kongan, manibat king aslagan at albugan, norte at mauli. May sakit la ding aliwa, uli ning karelang pamikasala, at dinalalang kasakitan, uli ning eustong karelang depatan. Alalang ganang mangan king nanumang pamangan, inyami bingit la king kamatayan. Kanita minaos laking Ginoo, uli ning kasakitan na karelang daralanan, at linigtas na laking gipit dang kabilyan. Kingamanong peparalano kinayaplangan at miligtas la king kamatayan. Uli ning alang kupas sa lugod na, ing Ginoo kailangan din pasalamatan, alang-alang karing milagrong depat na para karelangan.
Kaming mga bata, inyong maririnig. Papuri sa Diyos, aming inaawit. Tayo ay magsaya at sa amin ay sumama. Ipagdiwang nating papuring musika. Talakad tao po. Tunepin kaya kaming Diyos, sing legwana, ning kaya kaming pangayaws, bilang Kristiyano, ing bayong biye. Salamat kareng mga latingan, ing karelang dalit, na tunepin, na patuloy, mipaga na kaya kami, ing kaya kaming pangayaws, at ing kaya kaming pamaging anak mo, ing bayong. At panalangin ko ing kaya kang mga lating anak kareti, na ikang mantabik, ng altoldo, ning karelang biye, at palakay, karelang physical, at ilawot mula, king nanumang sakit, ang pong kapanamdaman. Tingka na akong panalangin, king lagyo ng Jesus. Amen. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen. Praise God. Minsan papalakpakan tayong kakatamang Diyos, king bereng mga lating anak. Minsan pa po palakpakan tayong kakatabong Diyos sa mabiye, hallelujah. At salamat king Ginoo pasibayo, mi tipon-tipon taong mga kanita, abe-abe tamong samba, king kakatamong Diyos sa mabiye. Welcome, kareng kakatamong kapatid, na kayabe tamong ini, king kakatamong pamanyamba.
Kareng, no ka rin lare lagyur. Welcome, kareng kanakong mga lagong pisan. Meng Kosyo, antayo po. Potay, rane kakilala, malyari ko pong talakad. Masisilo ko kasi, kuha kakit. Oreta po, kay bat kang Lani Pangilinan, Deaconess Olivet Marcelo, Mr. and Mrs. Robert Jacoba. Talo po. Jacoba, sorry po. Tao lang. Misa ni kayong Kenny. Okay, at makayan mo naman, panalangin tamo yung ligtas dang pamaglakbe, pamagbiyay, reng kakatamo nga kapatad, magbalik king Canada. Kapatad Johnny and Lani Pangilinan, Herbert Valencia, and Jalea Pangilinan. Magbalik la po king Nova Scotia, Canada, king Aldo Martis. At panalangin tamo yung karelang ligtas pamaglakbe. Po. Okay, atin pa po. Okay, Roslyn Sunga D. Ayan, welcome from Dubai. Antay Roslyn. Awita po. Kapatad Roslyn from Dubai. Atin pa po ngemi sulat lagyo. Ala na po, okay. Oreni po rin kay katamo pong aliwang announcements. Then kay katamong in charge ngening Domingo, uling atsutam pamuring kay Women's Month. Yung kay katang liturgy si Michelle Miano, acolytes Jory Fernandez and Gaylene Pineda, Bible reader, alayo ata at atinemang kapalit. Community prayer, Sheila May Tiglao, offertory answers, Luz Salangsang, Marites Manyalak, Mardy Manyalak, and Michelle Alipaw. Reng in charge king Sunday, next Sunday, March 17. Reng UMYAF and UMYF Women's. Nepo, babae mo po. Liturgist Stephanie Marquez, acolytes Audrey Faye Santos, and Selena Cale Manyala. Bible reader Lisa Rivera, community prayer RB Babiano, offertory answers Clarence Faith Ramos, Marie De Leon, Eunice Jane Paule, and Rhea Bulawan. At ikakatamong midweek service, March 13. Then ikakatamong in charge, Santos Solis, Lobo, and Kasupanan Compound. At pasibayo rin ikakatamo pong Sunday School teachers, Adult Department, UMM, Danilo Galang, UMWSES, Leonila Pineda. Reng Children's Department, Kinder, Braden Troy Galang and Clarence Faith Ramos, Younger, Jessa Galang and Hannah Micaela Galang, Middle, Luella Galang and Glyza K. Ramos, Older, Selena Kale, Kyle Manyalak and Jasmine Nicole Rivera, Mayaf, Pamela Lalaine Manyalak, and UMYF, Luella Galang. Okay. At oren po rin kakatamo pong ating dake, king kakatamo pong kasuywan, king Gino. At oren po rin kakatamong financial statement, ne po. At malino lang malino. Nung sakali po pasibayo, rin kayong lagyo, nung lalo po at ela misulat, ipagbigay alam sa ating treasurer. Kaya takakititang binye ng ating gundi. Ita. Okay. So, atin 49,000 ken. 49 la po talaga rin. Ela kulang 1,000. Uli na ning karelang 49th year anniversary. O wedding anniversary. Ne po. At ring 49,000 na rin, intended la para kareng existing CR. At akasabi kay Sister Raquel, oy Rachel, po. Naretang kayang donation na 100,000. Nano kasi sabihan ko, kakalingon ko. Uling 100,000 lang. Uling Burina, happy kayo.
magamit lang naman king existing CR. Ayan po, okay, na po ka rin. Okay, palakpakan tayong kay katamong Diyos. Hallelujah. So rin kay katamong budget, para ka rin kay katamong existing CR is 149,000. At magkasya no po reta, Engineer Beltran, kay katamong building committee chairperson. Opo, nungela magkasya, dakala rin kay katamong kapatid na bisang sumaw. Po. O ito po yung Engineer Beltran, detang bisa pang sumaw parang kay katamong CR. Talakad dyan po yung masanting kay katang building committee chairperson. O ito po. Okay, at panabilin da po rin kay katamong kapatid, mag-donate na nawa agad-agad. Magawa rin kay katamong pong existing CR. Depo. So, tinala pong budget din. At dakala salamat kaya kayo kapatid, ating OMME para magawa rin kay katamong existing CR. At dakal mo namang salamat kay katamong kapatid, patuloy susuporta king ministeryo na ning Diyos, kapamilya tanda rin kaya kayong ikapu, pledges, thanksgiving offering, ating kaya ganang pagkalugtamo king kaya katamong Diyos. Mabye. Okay. At salamat karing kay katamong kapatid, Memye Bulaklak, kay altar na ng Diyos, from Merlin Santos in memory of Ramon Kayanan for his death anniversary, from Espiritu Family in memory of Nelly De Leon for her death anniversary, from Galang Family in memory of Ezekiel for his death anniversary. Dakal kala salamat kareng Bulaklak apag kalubyo king templo na ning Dios at manano sanang ing Dios yang balang mablas kay kayo. At intapa po nga kalingwan March 19 hanggang 22 ing katamo pong annual conference. March 19 ing clergy session at 20 to 22 ing conference proper. Na po, ita po rin kaya katamo pong kapabaluan. At puriyan niya ing Ginoo at manatili ang presensya na ng Diyos karing balang metong kaya katamo. Manalangin tamo po. Ginoo, pupuyanda kayo po at pasalamatan. King oras sa iniyami tipot-tipon kami, king banal mong tahanan. Salamat king sikanan at kaala mapagkalumo kareng balang metong kaya kami. Nganing oras sa ini, lalapit kami keng kang kaharapan bilang metong a kongregasyon at metong a pamilya. We are united in prayer, seeking your guidance and blessings for our church. Panalangin mi po na i-bless sila ding bawat metong king kaya kaming simbahan. Panalangin mi po na sopan nyo kaming dagol kasalpantayanan kaya kayo at mikalukod kami bilang pamilya king kaya kang sanktuaryo. Sopan nyo kami pong maging source of encouragement karing kaya kaming kapatid king simbahan at mipanyo porta karing makasanting king kaya kang lagyo. Please guide our pastors, deaconesses, workers, and leaders. Di nyo na lupong kabiasnan amanibatan king kaya kang lagyo, Lord. Panalangin may natin po din kaya kaming kapatid na ala ngeni dahil kareng miyaliwang kadahilanan. Pagalingan nyo la po ding masakit, kaulan nyo la ding magluksa, sopan nyo la po ding atin problema. Ikayo po ing mikibalo kareng pagdalanan mi Ginoo at ikayo mo naman po ing makasahop kaya kami. Sopan nyo pong ibalik kaya kayo datang taong may ngalililandas at mangailangan king kaya kang presensya. Panalangin ko po na ikami nga tsukeni-ngeni, mamaya kami pong sala kareng aliwang tao at i-encourage mi lang pasibayon na makapagbalik kaya kayo. Panalangin ko mo naman po ing pamisan metong mi puso ding kapatid king pananampalataya. We rebuke division, Lord, na babalakan na ning kalaban. Ding mayaliwang conflict at problema na pakyarapan. This church is yours and all its people. Panalangin mi po na patuloy ang dagol at mamunga ing kaya kaming simbahan.
Apurin niyo pong banal yung Espiritu, yung manguna king balang metong kaya kami. Panalangin niya naman po in kaya kaming gobyerno, di nyo nila pong kabyasdan, din kaya kaming leaders ang maglid kaya kami. Panalangin mi po na may katakot laki kayo, anit makakayap king bansaing karelang gawan. So panyo pong maging maya pa ehemplo kaya kami. Dakal pong salamat king lugod at kalam yo kaya kami Ginoo, at patuloy na panalangin mi na maging asin at sala kami mo naman kareng taong makapaligod kaya kami. Ini po yung kaya kaming panalangin. Amen. Nung manatili kayo kanako at dingamano ko, manatili lake kayo, adwan nyo itang nanumang buriyo at miyabyeke kayo. Mipaligayan niya ingib pa ko, nung mamunga kayong dakal at king makanya na paralan, maging alagad da kayo.
Tanda na ning kay kaming lugod at kapasalamatan kay ka o may payang Diyos, orete ring ay na nung saning matularang pagkalub kay ka ring kay kang anak. Tunay pinsana reting ay na reti, panuwanan mat bendisyonan mula, ban lalong mamye maragula kasopan, king pasulungnan ming obra kay tisulip, at ikasana ing lalo pang magkalub, at tugtog na kalakalam at kanwanan, karing anak mong maganakang magkalub kareti. Amen.
Yung pong mumunang pamamasa, may yakit ya puking, Numbers o ding bilang, chapter 21 verses 4 to 9. Ding bilang, chapter 21 verses 4 to 9. Ana po ning makasulat. Ing ubingan na mega waking tangsu. May ako laking bundok ning hording Israelita at tintunan de ing dalan papunta king dagat, daring timbu. Ban alisyan de ing Edom. O ning may nipla king Israelita, ring Israelita king pamaglakbera. Inyamig salita lang laban king Diyos at kang Moises. Ngara kang Moises, leko mo kami wari king Ehipto bang pamaten mo keti king disyerto nung nu alang pamangan at danom. Sinawa na kami king kaniting alang kwentang pamangan. Inyape para layang kamandagan a ubingan ning Ginu at penuktok dala ring Israelita. Dakal mo rin ding mete karela. Inyalepitan de ring Israelita i Moises at ngara. Moises, bikasala kami king Ginu at keka inyang migsalita kaming laban king Ginu at keka. Adwan mo king Ginu king ilako na lasana deting kamandagan a ubingan. Inyame na langin niya i Moises para karing tao. At nga nang may kibat ning Ginu. Gawa kang ubingan at ansu. Kay bat ibili meking metong aasta bayang eya mate potang akit nening minunang metoktok ubingan. Inya ginawa yang tangsung ubingan ni Moises at binili neking metong aasta. At eya mate ing ninumang matoktok ubingan akamandagan alumawe kaniting tangsung ubingan. Talakad tayo po kayong kaduang pamamasa, mayakit king Ebanghelyo ng Kristo, agpang kan San Juan, Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 21. Nga na ning makasulat. At nung makanano na yung tinas Moises, yung ubingan at tangsu king disyerto, makanya niya namang sukat itas day nganak ning tao. Baning ninumang maniwala kaya mikabiyayang kalananga. Uli na ning maragul ng lugod ning Diyos king yato, binyene ing bugtong ng anak, ban ing ninumang maniwala kaya, eya mate, nune mirinan niyang biye alananga. Uling tinubod ne ning Diyos ing anak na king yato, ebang atula ne at parusan ing yato, nune bang miligtas siya ing yato king kapamilatana. Eya miyatulan kaparusahan, ing ninumang maniwala kaya, oneng miyatulane ing maniwala kaya. Uling eya meniwala king bugtong ng anak ning Diyos. Ing kayatulan yaiti, di natangya ing sala ketiking yato, oneng aliwa ing sala, ing liguran daring tao, nune ing dalumdum, uling emayap ing dapat na. Uling kasaman daring darapat emayap ing sala, at elalalapit ing sala, ban mayakit ing karelang dapat. Oneng lalapit yak ing sala, ing darapat king katutuan, bang masalang mayakit ding dapat na, darapta nala agpang king kaburyana ning Diyos. Kay bat nanita, Jesus at dingalagad na mintala king sakop ding Odea, karin lamen tiling kayabera at meminyagla. Iritiring nga mano na ning Diyos para karing anak na ning Diyos.
Nino pong tatakot ka ring ubingan? Ubingan, lubingan, bingan, bala na kayo na anong buri yung kasi may ayaliway nga mano tang kapampangan. Po. Pero kaya ubingan nga na, ahas. Ahas, itamong kapampangan. Po. At ala pa naman sigurong may tuktok ubingan kaya katamo ala. At panalangin tamong ala. Po. Uling ipisabyan tamong eni, ing tungkol kareng ubingan. Uling ating kasebyan nga na hindi lahat ng ahas ay nasa gubat. Kung hindi pa naman ang iba'y nasa disyerto. Manalangin tamo po. Kaya kaming Diyos, pasibayo, panabilin mi, kaya kaming pamibule, kareng kaya kang mano, kapamilatan dareng misulat. At panalangin mi Ginoo, nang tabayanan mo kami, itang hanggang bage, aburi mong aming pasyag ngayon ng kayabakan, tunepin, iti yang lumwal king asbok na ning kaya kang talasuyo. Iting ka na akong panalangin, king lagyo ng Jesus. Amen. Nga na ning kaya katamong teksto, king Ebanghelyo ng Jesus, agpang kang San Juan, Kapitulo 3, versikulo 14, na binanggit ni Kenny, ing tungkol king meto nga ubingan, na nga na nung makanano neng tinas Moises, ing ubingan at tangsu king disyerto, makanya niya namang sukat itasda, ing anak na ning tao. At dimdam taya, ing mebasa nandin, king matwang tipan, ing tungkol ketang reference ng John, tungkol karening ubingan areti. Buri kong balikan taya, bang kanita malino ya kekatamo, ing kekatamong teksto. Pero lawen taya, retang minunang kapitulo, ampong versikulo. Ketang kapitulo 20, versikulo 22 o 20 nga na, ini itang sitwasyon na ring Israelita dumalan lakarin king Edom. At mitubo jay Moses bang kanita abisane ngari karin king Edom na nung malyari padalana nala king kayang sasakupan. Oneng may bisa ingari na ning Edom. Nga na kayo malyaring dumalan king kaya kaming kayarian. Panabakanda kayo, kabud dumalan kayo. Kanita ring matwa medyo maselan la. Potang dadalang kang yakapaydis po, may mimwala. At atin mo namang managal tabak. Nung potang managtal kakaretang emo tenam. Anyang minunang panahon makanya ni kubalong ngayon, nung antimpang managal tabak, kareng makatwa. Kabagsik na po nga na, nung dumalan kayo, nga na. Panabakanda kayo, nga na. At pasibayo, may kisabi ang pasibayo Moses. May tubo diyang pasibayo na nung malyari lang dumalan. At pamurin may bisa, ingari na ning Edom. Nga na, malyari. At kaybat, penimuna nala ring dakal ng sundalos, apakasandata, banlusuban dala ring Israelita. Inya menaliwalang dalan ding Israelita uling nalapain tulutan ning ngari ning Edom ing dumalan king kayariana. At kay Batnanita king versikulo 22 nga na kukwentura kini itang pangamate ng Aaron na sinabi na ning Diyos kang Moses, sampo kang Aaron nga na, namuntala king bundok na ning Hor, na kaya bering anak ng Aaron, Elizar. Bangkanita, ilipat ng Moses, itang pangapari kang Elizar, anak ng Aaron. Uling, Aaron, sabi na ning Diyos, mater na ka. Nga na ning Diyos kang Aaron.
At kay batnanita, tikyanen ning Dios o ning Moses, ingutos na ning Dios at minukyat lakarin king bundok na ning Hor. Memintuyay Moses at minukyat lakarin king bundok king akakit da ring Israelita. Likas ning Moses, ingimala ng Aaron at pepasulod na iti kang Elizar. At meteya iaron ka rin king babo ning bundok ning Hor. Kay bat kinuldas laking bundok, uling nga balita na ning mabilog a balen, ing pangamate ng Aaron, menangisla kilubding at lungpulong aldo. Ingkutang, bakit po kailangan ng mate i Aaron? Uling sinabi na ning Diyos, kang Moses, ang po kang Aaron, uling eyo ko pemintuan. Nga na ning Diyos karela. At akit tamo, karen tutuking kabanata o kapitulo na Moses naman yang mete. At ay milob ka rin king promised land, uling mi kasalala king Diyos. At kay batnanita, na abalita na ningari ning arad, ing metong kareng kaneneyong ari, amanok nangan king Negeb, ing dumalan la at tarim ding Israelita, kayabe daring sundalos, alisuban dala ring Israelita at abihag dala, ring mapilan karela. Inya ginawalang panataking ginuring Israelita ngara, nung sopan mo kaming sambutan mila reting tao, lasawan mila ring syudad da. May bisayang gino at sinopa na lang sambutan dala ring Kananeo at ding syudad da, inaus deng Horma ing lugar ay ta. At kay batnanita migpatuloy laking pamaglakbe reng Israelita. May naliwalang dalan, uli pingela midalan ka rin king Edom. Oneng, king karelang pamaglakbe, nga na nang makasulat kene, may niplareng Israelita king pamaglakbera. Inya, may salita lang laban king Diyos at kang Moises. Kenya kitamo, na ela mo kabud mag-complain deng Israelita. Anya yung karelang lagyu, na Israelita, na Israelites. Nano po'y lagyura? Reclamites, yung karelang lagyu, uling parati lang mag-complain. Nepo, nya reclamites nala. Ating masakit kayo liwa mo itang migreklamo la, malino at titimid na ning kasulatan nga na, migsalita lang laban, nga na, laban king Diyos ang po kang Moises. Ngara kang Moises, ko mo ka umiwari king Ehipto bang pamaten mo kami king disyerto, nung nu alang pamangan at danom, sinawa na kami kaniting alang kwentang pamangan. Inya pe paralayang kamandagan au bingan ng Ginoo at penuktok dala ring Israelita. Ni kayo po sa asawa no kong mamangan. Wata sinawa no kong mangan, rin sabihan ako bisang kumabye. At Reni, uling sinawa lang kayong pamangan, sabi na ning Diyos, sinawa na ko palang mamangan, di kailangan akong mate. At may maralayang makamandag aubingan ing Diyos at penuktok dala ring Israelita. Ita mo na yung misan manyama na yung kakananta mo, magreklamo tapa. Bala mo na yung misan po tang ring catering ara, yang ara ne, panggang manyama na yung ulam. O tang kayo, yang naman ining itang ano na itang baka, ngaus na kanita, roast beef. Watang kay itang chicken teriyaki. Wata pinamangakit mo pare-pareho ne. Pero ing pa mag-complain mayap. Uling sasabyan na kaya, lalong-lano ka na kayong pamangan. Uling may complain larang Israelita, kayong pamangan, sinawa na kami nga kayong babye mong pamangan. Ninuwaring sumawa, nung parus ng mana, ing karelang kakanan, nung ita mo, mayayaliwan ng kakanan tamo, sasawa tamo, pamurin. Inyapin, dakala, reng mga mate, keng pangatuktok dang ubingan. At kanita, inawad da kang Moses,
na nung malyari, ilako nala, deting kamandagan o ubingan. Anya may nalangin niya yung Moses para karing tao, at nganang may kibat ning Ginoo, gawa kang ubingan at tangsu, kay batibili making metungasta, bang eya mate, potangakit ning ninumang metuktok ubingan. Inya ginawa yang tangsung ubingan ni Moses at binili ne king metungasta at eya mate ing ninumang matuktok. Na pumuri sabyan, retang ubingan elameko. Po, elameko retang ubingan, niya nung ninumang matuktok pa at inyang antidote na lumawi ang anak at ang tangsong ubingan. So yung panalangin darang Israelita, ilako na lang ng Diyos detang ubingan. So instead na ilako na lang ng Diyos detang ubingan, pepagawayang tansong ubingan, ing Diyos kang Moses, bang kanita nung ninumang lumawi, ketang tansong ubingan nga na eyamate. Retang metuktok, ampong matuktok pa, na lumawi lamo ka rin at ela mate. Ngini, oy ni po yung pisabyan tamo, na makayaliwa king minunayong dimdam, tungkol king tansong ubingan, na isipan tamo, itang tansong ubingan, iyang pepakayap, kareting may ngatuktok at matuktok pa. Nung basan taya, ing banal na kasulatan, na akit tamo keni, na ingubingan simbulune ning karokan, simbulune ning jablo, ing ubingan, nung ingubingan simbulune ning jablo, makanano yang makapakayap, ingubingan, nung iti simbulune ning karokan. At agpangking kaya kaming abe-abe, pamagaral, rank pastor, kaya beng kaya katamong district superintendent, miras kami kayang makanining konklusyon, na ing tansong ubingan, eya papakayap. Nung epa naman atinyang buring sabyan, itang lumawe. Nung ninumang lumawe, eya mate. May ngari nga na king meto nga pamarug. Ing meto nga pamarug, eya makakayap king anak. Pero po tang paltome ing pamarug, depende kayo nung nanong pamarug yung kay anak, nung angerya, nung batsaya, o nano, ne po. Pero keraklan, pamarug, dutong. At po tang akit ning anak ing meto nga pamarug, mibuleya. Mibuleya ing meto nga anak na nagawang pasibayo, itang kamal yan, itang kayang pamagkamali, uli nga kakit na itang pamarug. Pero aliway itang pamarug, iyang may kapakayap kaya nung itang pamibule na, nung iya magbayo, mabarugya. At makanyan mo naman kening tansong ubingan, ape pagawanan ng Diyos kang Moses, na po tang akakit de, itang tansong ubingan, aliway tang ubingan yang pepakayap o pakayap karela, nung epa naman itang ubingan po tang akit de, akit da yung karelang pamikasala. Uling in simbulunan ng ubingan, karokan niya, uling in simbulunan ng ubingan, king banal na kasulatan, manibat pa, king Genesis, yaing jablo. Na nung eka magbayo, o ining kararasan mo, potang lalawende yung ubingan, mibulela. Nung ela magsisi, karelang pamikasala, maging kalupa nala kararasan ning jablo. Miparusan la naman. O ita po ing simbolo na ning ubingan ape pagawana ning Diyos kang Moses, eya pakayap. Ing Diyos yang pakayap kareng tao. Amen? Ing Diyos yang pakayap, babye, kapasnawan, kareng hanggang taong magkasakit. Ita babalaya. Ing tansong ubingan babalaya kareng Israelita, potang akakit de. Na kailangan magsisila kareng karelang kasalanan at potang akakit de itang ubingan, makapisipla na kailangan enala sasalangsang, ay sasalangsang apa mo.
kung ne manasabing pahardo ne. Opo. Tututol, yan. Retang, kailangan nila tututol. Ketang kaburyanan ng Diyos. At makanyan mo naman kinganak, anda takakit na yung makasabit ng pamarug o nganger, agagar na kana, kailangan ko gagawang bage, mayap, uling magamit siya kana ko yung pamarugay ni, nung nganger yaman yan, nung nano yaman yan, o ita, ing babye, babala, king metong anak. Makanyan mo naman babalaya, ining tansong ubingan. Oneng, reng, tinuking generation, dareng Israelita, misinterpret de. Nabalara, itang pepagawa ng ubingan ng Diyos kang Moses, yang babye, pamipakayap karela, at kailangan niyang samban. Anya nung basan taya, ing kadwangari, kapitulo 18, versikulo 4, yaring Ezekias pepalasone, pemirasure, itang tansong ubingan na ita, agewa ng Moses. Bakit? Nanong sangkan? Ot pepalasone at pemirasone, pepapirasone, haring Ezekias, itang tangsong ubingan, nung holy ita, nung divine ita, bakit kailangan ng palasong haring Ezekias? Uling reng tao, uling reng Israelitang tinuki, keng karelang generation, simbande, itang tansong ubingan ay ita. Uling barara, makanita, ing kaburyana ng Diyos, na lawan niya ita, samban niya ita, alipo, malilang mali, ketang karelang kapanwalan. Niya itamo man, kailangan niya tamo magkamali, uling, pag tiyemig kamali tamo, matuktok tamo na mangubingan. Epo, ating ubingan, nasasabyan ko ngeni, eya literal o ubingan, uling, sasabyan ng Pablo nga na, ing katamong kalaban nga na, is not against flesh and blood, nung pa naman spiritula, rin katamong kalaban, at nung tamo mingat, magkang retang espiritong libot-libot, king katamong paligid, at tuktok da katamo reti, at dalara katamo, king kamatayan. Ating sasabyana, king John, nasasabyana kini nga na, ing kayatulan niya iti, dinatang niyang sala, king yato, oneng aliwa, ing sala, ing liguran daring tao, nune, ing dalumdum, uling mayap, ing dapat da. Dakala tao ngeni, kanakong kaluguran na kapatad, na mas kaluguran ding dalumdum, kesa aking sala. Anyapin, hanggang atimpang panahon, hanggang at supay sala, kailangan tayang tanggapan, king kikatamong biye, nga naking Tagalog, habang narito pa ang liwanag, ay magsisina tayo sa ating mga kasalanan, sapagkat kapag wala na ang liwanag, ay wala na tayong chance. Tamo paboren na makuying sala, na tayo tatanggapan ng Diyos. Huwag nating hayaan na ang liwanag ay umalis at lumisan, na hindi natin tinatanggap ang ating Diyos na buhay bilang ating tagapagligtas. Uling sasabyana, king kapitulo 3, versikulo 16, ning wan nga na, nung nino mang tanggap nga na, mikabiyaya nga lanangga. Ing balang metong po kayo, sigurado kayo, natinggap yun ing kakatamong Diyos. Magkang sisimbatan at malwatan ang pupunta kayong kapilya, pero tayo pa pala tinggap, ing kakatamong Diyos. At mabibiyeta mo pa mo rin, king dalumdum. At tayo tatanggapan ng sala, king kakatamong biye. At nanong sasabyana pangana, denga tsuking sala, ela miyatulan. Ela miyatulan, nune mikabiyay lang alananga. At kayabe, king kakatamong lectionary reading, ing Ephesians. Nanong sasabyana king Ephesians, nga na dati nga na makasalanan tamo, nga na king Efeso, pero ngini nga na anyang tinggap tayo Kristo king kikatamong biye nga na alata na king pamikasala, anya kailangan eta na mabibiye ketang bage, eta na mabibiye king karalumduman. Nung panuan bilang tinanggap king Diyos, kailangan magkabiye tamo ketang kaburyanan ng Diyos. Itabi tamo, nanumang nitang bagi mayap, king harapanan ng Diyos. Opo, king aldoldo, ning kikatamong biye, dakal tamo akakasabi,
dakal tamo ka kasalamuha, apapasyag taya karela, ingamano na ning Diyos. I encourage talang lumapit king Diyos. O tayo manababanggit karela, ing kaligtasan. Magkangpota kanakong kaluguran na kapatad, itamo, ing atukira, ketang mayap, o ketang era mayap pa dapat. Nung, etala atuki, ketang kaburyanan ng Diyos, mingat namo, pota itamo, ing karelang atuki, o atake, ketang bagi, mayap. At intamong kasebyan nga na, if you cannot beat them, nano ya kasi? No. If you cannot beat them, leave them. Lakwan nyo la. If you cannot beat them, lakwan mo la kasi po se eyo lalikwan, po tai kayo, ingkarelang atake. Uling sasabyana naman ning banal na kasulatan nga na nung ela maniwala kay kayo nga na, nano sasabyana, ipagpagyo lang nga na rin kay kayong sandalyas, dahil alikabuk din kay kayong sandalyas nga na bilang babala karela. If you cannot beat them, leave them. Kasi nung mo lalakwan, baka ika pa yung mikasala. At kaya bera, manabo ka king pamikasala. Anyapin, bayo tamo luwal, king pasbul na ning kakatamong templo, siguraduan tamo, natinggap tani talaga, Jesus, king kakatamong biye. Uling, nung etaya tinggap, ing Diyos, king kakatamong biye, kalwal tamo, king pasbulayan, manayala, rengdakal, ang makamandag, aubingan. O mapalyaring, at sulaken, etalaya kakit, makasadya lang tuktukan da katamo. Ating kaligtasan at tagpuantaya mo kang Jesus. Ating kaligtasan tunepin king Diyos. Uling sa sabyana king Acts nga na 4 chapter 12 nga na dahil walang ibang pangalan ang ipinagkaloob sa silong ng langit kung hindi lamang ang pangalan ng ating Panginoon. Walang ibang pangalan. Inglagyo na mong Jesus. Karintao maus, karintamo sumisi. At tunepin po tangagawa, tamo itang bagay nga ita, itang tutong pamanyisi, itang tutong pamananggap, king kakatamong Diyos amabye, tunepin, na itang sasabyana, ing bie alananga, mi pagkalubya, king balang metong kekatamo. King lagyo ni paning anak at ning banal na Espiritu. Amen.
Pasibayo ginong Diyos, tatas milareting ayin, kimbanal mong lagyo, uling ing deng ayin naretet, ing sablang at kay kami, kay kangan manibatan, kaya tanggapan mula at panwanan mula, bandeting ayin nareti, tunepin, ilaring sangkan para sumulong ing kay kaming pagnasan a obrang pasulungnan kay tisulip. Amen. Kaluguran na kapatad, o ining oras, ibang kanita, lumapit tamo kong Diyos, sumisi, karing kasalanan, nakikatamong agawa, kung kayang harapan, pasalamat, karing hanggang mangayap abage, akayang pegkalob, kay katamo, at king pamaningat na, king aldoldo, ning kay katamong biye, at rin kay katamong kapatad, amiras, king aldorang baitan, miras, king karelang pamyaptasan puso, lumapit tamo, itamo ang bisang pasalamat, King Diyos, itamo ang ating kayadwanan, King Diyos, lumapit tamo ulinging Diyos, kaya betaya, King Diyos, at syuke katamo. Ore ni rin kay kang anak, kay kaming Diyos, malagwang linapit, kay kang aus karela, makanyan mo naman, karing kay kaming kapatad, dame natili, karing karelang luklukan. Pasalamat yung balang metong. Pakiramdaman niyo po yung karelang kapasalamatan kay kayo, at nanuman yung karelang yadwan, ika ing Diyos, ing makibalo, king kay ganaganang bage, ang makakayap kay kami, bilang inaos mong anak. Miyapin i kami, mamaus kami kay kang igpami, o Abba Father. Siyasatan mo yung kay kaming puso, linisan mo la rin kay kaming puso, ang ating bage mayap lako mo, ating bage ngayti, uling maging sangkaning bagay nga itiba kanita kay milapit at maramdam kay kaming panalangin nung ating bagay ay muburi ang makatanam karing kay kaming puso. Orani rin kay kang anak dengaliwa miras king aldorang baitan dengaliwa naman miras laking aldorang pamyaptasang puso dakal abagi kailangan ming ipagpasalamat kay ka. King pamaningat mo kay kami, King Aldoldo. King pamanggising mo kay kami. At dinenan mo kay pang biye. Dakala salamat. Makanyan mo naman karing kay kaming kapatad. Ang makyarap king nanumang pagsubok. Sopan nyo la po kay kaming Diyos. Uuling nung emo kami sopan. Kaya kami sadsad. Makananong pegisabi ng Moses kaya ka, Ginoo, nung mo kami ang tabayanan, mga katuki kaya kami, kaya na kami malalaos. Ngapin pakisabi mi naman kaya kaming Diyos, naking aldoldo, ning kaya kaming biye, kabayan mo kami. Bang kanita, karing kaya kaming desisyon,
kami magkamali. At makanyan mo naman, panalangin mila naman, din kaya kaming kapatid na may kayabe ngeni. Ren kayabe mi online, na manalangin mo naman, pakiramdaman nyo lang kay kaming Diyos. At din kaya kaming kapatid at suking aliwang bansa, ikay mingat karela, king lugar nung nukarin mo, tildong muntala, uling matilang misyon, king lugar ito. At makanyan mo naman karing kaya kaming kapatid, na magbalik king lugar nung nukarin mo, telaga karela, kang kapatid a Johnny and Lani Pangilinan, Herbert Valencia and Jalea Pangilinan, panalangin mi kaya kaming Diyos nung makanano mo lang ng tabayanan, niligtas king karelang pamanuli kay tiking Pilipinas. Makanyan mo naman, panalangin mi, na ikay mingat karela, king karelang pamagbalik king Canada. At manatili ing kaya kang pamaningat, kabang at sula king lugar ita. At makanyan mo naman karing kaya kaming kapatid na yami abanggit lagyo, namunta king aliwang bansa. Makanyan mo naman ing kaya kaming panalangin karela. Panalangin mila rin kaya kaming kapatid at suking dase na ning kapanamdaman. Milaman abanggit tunggal-tunggal rin karelang lagyo, pero kilala mo lagino. At balo mo nung nino karelang mangailangan sikanan. Pakisabi mi kaya kaming Diyos sa mayupaya ang malugod. Naplusan nyo la po karing kaya kayong mayupayang gamat. Bangkanita, magus, ing pamipakayap mo karela, manibat king karelang buntok ang gaging talampakan. Dakala salamat kaya kaming Diyos, at king kaya kaming pansamantalang pamikawakawani, ingatan mo kami, abayan mo kami. Bangkanita, kami mikawani keka. Bangkanita, kami matukso. Bangkanita, kami makagawang bagi, mayap king kaya kang harapan. Uling dakala, ring manayang balamo ubingan, king nuwal na ning templo, at makasadyara kaming tuktukan. Iligtas mo kami, kareng hanggang bagi marawak. Itubod mo la rin kaya kang anghel, baka nito ay ingatan da kami. Uling ikayng Diyos, at tunay malugod kaya kami. Ikayng tunay Diyos, ating malasakit, karing balang metong kaya kami. Itingga na akong panalangin, kilagyo ng Jesus, sa kaya kaming mangabos ng Ponggino. Amen. Ingata na kayo, ning kaya katamong Diyos, igpaatyo ka rin kimbanwa, ning kaya katamong Ginoong Jesucristo, at ning banal a Espiritu. Amen. Good morning po, palakpan tayong kakatamong Diyos. Hallelujah.